श्रीमद् भगवद गीता तृतीयोऽध्यायः चैप्टर 3 कर्मयोगः सेकेंड श्लोकम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन three times व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं बुद्धिं मोहयसीव मे मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे यसीव मे मोहयसीव मे मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे Ma'am, is it buddhim or buddhim? buddhim. You see, not too much stress you don't give, but you give the stress, okay, but not too much, okay. Buddhim mohayasima me buddhim mohayasima मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे Can you repeat 3 times? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य 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 तदेकं they is very light, okay, we should not give stress. तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य Can you tell 3 times? तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् See here that yo double dirgham is there, so ye a is 5 yena shreyohamapnuyam three times येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् very good. See, the divisions we should not do like that actually. For your convenience, I'm telling this. Only this is practice. Okay. Later, when
time prevails, I will also explain the meanings of everything. Okay. So now, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. 3 times. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. 3 times. Can you repeat? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. 3 times over? Yeah. Very good. Okay. So now, after this, we will do that Kshamapana shloka. Ma'am, Yeah, we will practice. Ma'am, can I read? Who is that? Ma'am, Tilak